Om Sri Aurobindo Mira, open my mind, my heart, my life to your light, your love, your power. In all things may I see the divine. माँ और प्रभु का पाद पद्मरे मो हृदय कृतज्ञता भरा प्रणाम। सम्माननीय दमयंती अपा, चिन्मयी अपा, रश्मिता अपा एवं उपस्थित आम मातृ परिवार समस्त अपा भाई को प्रणाम। मातृ रचनावली अष्टम खंडर आम आज नवम अधिवेशन पूर्वापर प्रसंग सह आम आलोचनाटी को आगे नबा। माँ को प्रश्न करा जायतिला जे वृक्ष मानक संपर्क रे, वृक्ष मानक संपर्क रे, मनुष्य मानक संपर्क रे जो माने तांकर जीन अनुसार आम एक कथा जानू जे आमर जदि पितामाता जदि डेंगा होई थांती जीन अनुसार उत्तराधिकारी सूत्र रे पिला माने मध्य डेंगा होता स्वाभाविक कथा। बापा माँ जदि गेड़ा थांती पिला माने मध्य से होती तेबे किसी क्षेत्र में आर व्यतिक्रम मत देखा जाए, किंतु जेनेराली देखा गले आमर से जेहेतु आमर गोटे माँ लिखुं गोटे मूल बीज कथा लिखिं जे मूल वंशानुगत मूल बीज द्वारा समस्ते गोटे गोटे सीमा द्वारा जमी से निर्धारित रही था। केते तार व्यतिक्रम घटे ना जिते बेले माँ कहते गोटे तीव्र अभिप्सा आसे, गोटे अंतर्गत दृढ़ इच्छाटे जिते बड़े आसे एवं एटा हूँ सबुठ महत्वपूर्ण, सबुठ महत्वपूर्ण, सबुठ गुरुत्वपूर्ण यहाँ हूँ कौन ना निज भितर सर्वदा गोटे दृढ़ इच्छा रही गोटे आंतर अभिप्सा रही एवं गोटे अविचलित विश्वास रही ताहले कौन हम ना से क्षेत्र में टिके व्यतिक्रम देखा जाए जो संस्कार द्वारा बा गोटे कूलगत संस्कार अर्थात से माने जो वंश अनुसार जो भाव में हवा कथा से फिजिकाली से माने आउ टिके अग्रगति करिथांती। जेमिति माँ कहउचंती जे गोटे बरगछ जेमिति गोटे बरगछटी तार जेतिकी से तार आकार जो भली भाव में हवा कथा से भली हम बरगछटी केवल ताल गछ बा नड़िया गछ भरी हम ना। गोटे चिनाबादाम गछटी तार आकार तार आकृति जी हवा कथा से हम बरकोली गछ भली से एक बड़ आकार धारण करना। यहाँ हूँ तार कौन ना गोटे बीज गोटे मूल बीज द्वारा से सीमांकित हो रही मनुष्य मान स्तर में सेमती पेरेंटाल जीन अनुसार पिला माने छोट बा बड़ होती 7 फुट 8 फुट 9 फुट ये सब मनीष हो पार ना 6.5 फुट पर्यंत से तार उच्चता किंतु जिते बड़े आस्पुराटी थाए तीव्र आस्पुरा रहे से कौन हुए ना गोटे गेड़ा परिवार में गोटे डेंगा पिलाटे हबार नजर रही। तेबे माँ को प्रश्न करा स्वीट मदर, कैन ए प्लांट ग्रो अदरवाइज देन फिजिकली? मधुमयी माँ शारीरिक भूमि व्यतीत अन्य कौनसी भूमि रे मध्य कौन कौनसी गछर अभिवृद्धि हो पारे? माँ कहते जे गछ मानक भितर मध्य गोटे शक्तिशाली गोटे प्राणिक प्रेरणा रही एवं जिते बड़े ये जो प्रेरणाटी ता भीतर रही प्राणिक प्रेरणाटी रही तार जो यहाँ को आम तो कह कौन ना गोटे तार जो प्रतिभाटी कहीपर से प्रतिभाटी हूँ तार गोटे चेतना एवं चेतनाटी गछ मान भर सक्रिय भाव रही। बेले बेले कौन हुए ये जो गुणात्मक प्रतिभाटी भीतर रही से क्षेत्र में से कौन करते भीतर गोटे चैत्य प्रभाव प्रति गोटे अनुस्पंदन जनइबार देखा जाए। जदि बा ये माँ कहते ये जदि बा गोटे भ्रूण अवस्था थाए तथापि दृष्टिगोचर हुए। केतेक निर्दिष्ट फूल अच्छा जो मैंने कौन ना अत्यंत स्पष्ट भाव में कौन करती भीतर से गोटे अभिप्सा
टीकु से अभिव्यक्त करिपारନ୍ତି। आपण पद्म देखंतु, कहीं देखंतु, कहीं केते दूरे पद्म, केते दूरे सूर्य, कहीं केते दूरे चंद्र, किंतु सूर्य को देखिले पद्म फूलटी फुटिब, कहीं फुटिब जह्न को देखिले। एवं पद्म फूल कथा आम जानी जिते सूर्य जो आड़ को से जाती पद्म फूलटी से अनुसार कौन कर ढली जाए, सूर्य को आड़ को से ढली रहे। पूर्व दिगरे सूर्य उदय होती, सकाଳେ फूलटी से पूर्व दिग मुह कर थाए, धीरे धीरे सूर्य तांकर गति जिते ऊर्ध्व को जाती से फूलटी मतलब ठीक से भाव में तार गोटे परिवर्तन आसे, तार स्थिति परिवर्तन आसे। तापर कौन हुए ना पुणी जो सूर्य अस्ताचलगामी होती, सूर्य पुणी से पश्चिम दिग को तार मतलब से पाखु से ढली आसे। गोटे स्वतःस्फूर्त आवेग ता भितर थाए। माँ कहते से भितर गोटे स्वतःस्फूर्त आवेग रही। एवं पुणी जदि कौन सी गोटे गछ को जदि गोटे ता प्रति गोटे गछ प्रति जदि गोटे विशेष श्रद्धा भाव जदि रखा जाए, गोटे आकर्षण भाव, जो मैंने सबू बाड़ी बगीचार जत्न नियंती, गछर जत्न नियंती, से अनुभव करेंगे केते श्रद्धा भाव। जो मैंने फूल गछ धर लगाउछन्ती, परिवा गछ लगाउछन्ती, बा कृषक जितेबाला तार जमी तार फसल से देखुची, जिते तरंगायित से धान खेत को देखे केते ता भीतर से आनंदटी उत्फुल्लित हो उठे। आपण बगीचारे गोटे गछ लगेइछन्ती, से गछटी को जिते सकाळ जाके देखि देउथिबे, से सुंदर भाव में कौन छनछन होइकि ता भितरु पत्र गुड़िक पुणी नुआ नुआ पत्र उठी आसुची, पुणी पत्र गुड़िक से गोटे सबुजिमा धारण करुच्ची, केते भितर केते श्रद्धा आसे, केते आकर्षण से वृक्ष प्रति रही है। जो मैंने आम गछ सब जो मैंने जत्न नियंती से अनुभवटी से एवं से जो गछ प्रति जो भल पाइबाटा, गछ प्रति जो श्रद्धा, गछ प्रति जो आकर्षण, से आकर्षणर प्रतिदान स्वरूप बा गछ प्रति जो आकर्षण टी आमर रहे, ता प्रति जो श्रद्धा रहे, ता प्रति जो भल पाइबाटी रहे, से भल पाइबाटा को मध्य वृक्ष अनुभव करे। गोटे सूक्ष्म आमर भल पाइबार से स्पंदनटी कौन करे ना ताको स्पर्श करे। थरे अन्य कौन देश में जड़े साइंटिस्ट कौन कले से परीक्षा करने देखिले जे प्रकृत में गछटी आमर आमर जो भावना, आमर आवेग, तार आवेगर प्रभावटी तापर रोचे कि ना। गोटे कंटा थिबा गछ को से प्रत्येक दिन सकाळ उठंती, से कंटा थिबा गछ को आउंसंती, श्रद्धार सहित आउंसंती, पूरा आउंसी आउंसी ताको जमती से एक कथा भावती जे ये कंटा गुड़िक ये गछरु जमती गछटी को शेष हो बा कंटा गुड़िक रहिबो नाही। एवं देखागला निरवच्छिन्न भाव जिते से भाव में से आउंसुचन देखागला, से स्थान से कंटा गुड़िक मध्य लोप पाईगला, पूरा समतल हो जाए से जगह। एवं आउ जड़े आमर न्यूयॉर्क लेस हार्स्टेन फ्रॉम न्यूयॉर्क, ये विषय हूँ म्यूजिक हेल्प्स प्लांट्स ग्रो। जो मैंने पढ़ी थे पिला सिलेबस रही सुंदर विषय, म्यूजिक हेल्प्स प्लांट्स ग्रो। म्यूजिक केमिति गछ गुड़ को बढ़िबारे मध्य साहाय्य करे, केते साहाय्य करे। से कौन कले ना से दुईटी नेले कदली गछ नेले एवं से परीक्षा कले देखिले जे प्लांट्स डेफिनेटली रिएक्ट टू म्यूजिक। He used 2 banana plants to same light, same water, same heat, सब गुड़िक सामान भाव दिया गया। 2टा गछ से नेले, 2टा गछ को बगीचार विभिन्न टिके दूर जगार पाखापाखि न लगे 2 गछ को टिके भिन्न जगार लगे, समान आलोक से पाइले, समान उत्ताप पाइले, समान भाव में पानी से दिगला। तापर से कौन कले ना गोटे गछ पाखे सबुदिन कौन करती अध घंटा one of the plants listened music an hour a day। से कौन करती ना प्रत्येक दिन म्यूजिक नहीं कि कौन करते ना बजाते भल म्यूजिक। एणु तेणु म्यूजिक नहीं से कहते क्लासिकल म्यूजिक प्रति गछ मान अधिक परिमाण में आकर्षण थाए क्लासिकल म्यूजिक प्रति। से कौन कले ना गोटे कदली गछ पाखे से प्रत्येक दिन अध घंटा पर्यंत से म्यूजिक बजाती। अन्य गछटी जेहेतु दूर रे थाए से स्वरटी से पर्यंत पहुँची पारे ना।
ଏବଂ ଦେଖାଗଲା ଯେଉଁ ଗଛଟି ସେ ମ୍ୟୁଜିକ୍ ବଜାଉଛନ୍ତି ଯେଉଁ ଗଛ ମୂଳେ ସେ ଗଛଟି 70% ଟଲର୍ ଦ୍ୟାନ୍ ଦ ଅଦର ପ୍ଲାଣ୍ଟ। ଅନ୍ୟ ଗଛଠାରୁ 70% ସେ ଅଧିକ ଭାବରେ ଡେଙ୍ଗା ହୋଇଯାଇଛି। ତେଣୁ ଏଥିରୁ ସ୍ପଷ୍ଟ ଜଣାପଡ଼ୁଛି ଯେ ସେମାନଙ୍କ ଭିତରେ ମଧ୍ୟ ଯେଉଁ ଚେତନାଟି ବୋଲି ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ଚେତନା ବିଦ୍ୟମାନ ରହିଛି, ସେଇ ଗଛଟି କ'ଣ କରୁଛି ନା ଆମର ଶ୍ରଦ୍ଧା, ଆମର ଭଲ ପାଇବା ତାକୁ ସେ ଗ୍ରହଣ କରିନେଉଛି। ଏବଂ ଯେତେବେଳେ ସେଇ ଭଲ ପାଇବାଟି ସେ ଗ୍ରହଣ କରୁଛି ସେ ତାର ଅଧିକ ଭାବରେ ଅଭିବୃଦ୍ଧି ଘଟୁଛି। ଯେମିତି ଗୋଟେ ଆମେ ଯଦି ଭଲ ଖାଦ୍ୟ ଜଣକୁ ସୁଷମ ଖାଦ୍ୟ ଦିଆଯିବ ଯେମିତି ଶରୀରଟିର ଅଭିବୃଦ୍ଧି ଘଟିବ, ଠିକ୍ ସେମିତି ଗଛଟି ପାଇଁ ଯେମିତି ମାଟି, ପାଣି, ପବନ, ଆଲୋକର ଆବଶ୍ୟକତା ଅଛି ସେ ଅନୁସାରେ ଯେମିତି ସେ ବଢ଼େ, ତା ଛଡ଼ା ତା ଭିତରେ ଯେଉଁ ଚୈତ୍ୟ ସତ୍ତାଟି ମଧ୍ୟ ରହିଛି ସେ ଚେତନାଟି ମଧ୍ୟ କ'ଣ କରୁଛି ଆମର ଭଲ ପାଇବା, ଆମର ଶ୍ରଦ୍ଧା ତାକୁ ସେ ଗ୍ରହଣ କରୁଛି। ଏବଂ ସେ ଖାଲି ଗ୍ରହଣ କରୁନାହିଁ, ତା ଦ୍ୱାରା ସେ ପରୀକ୍ଷା କରି ଦେଖିଲେ ଯେ ସେ କେତେ ଶୀଘ୍ର ବଢ଼ୁଛି ଗଛ ଗୁଡ଼ିକ। ଯେଉଁ ଗଛଟିକୁ ସେ ଶ୍ରଦ୍ଧା କରୁଛନ୍ତି, ଯେଉଁ ଗଛଟି ମ୍ୟୁଜିକ୍ ଯାହା ପାଖରେ ବାଜୁଛି ସେଇଟା କେତେ ତୀବ୍ର ଭାବରେ ସେ ଗଛଟି ବଢ଼ି ଚାଲୁଛି। ତାପରେ ମାଆଙ୍କୁ ପୁଣି ପ୍ରଶ୍ନ କରାହେଉଛି, ମଦର, ଡଜ୍ ଏ ପ୍ଲାଣ୍ଟ ହାଭ୍ ଇଟ୍ସ ଓନ୍ ଇଣ୍ଡିଭିଜୁଆଲିଟି ଆଣ୍ଡ ଡଜ୍ ଇଟ୍ ଅଲସୋ ରିଇନକାର୍ନେଟ୍ ଆଫ୍ଟର ଡେଥ୍? ରିଇନକାର୍ନେଟ୍ ହେଲା ପୁନର୍ଜନ୍ମ। ପ୍ରତ୍ୟେକ ଗଛର ଗୋଟେ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ବ୍ୟକ୍ତିତ୍ୱ ରହିଛି କି? ଏବଂ ଥରେ ମରିଯିବା ପରେ ତାର କୌଣସି ପୁନର୍ଜନ୍ମ ହୁଏ କି? ଯେମିତି ମଣିଷର ପୁନର୍ଜନ୍ମ ରହିଛି, ଜନ୍ମ ପରେ ଜନ୍ମ ମଣିଷ ଜନ୍ମ ଲାଭ କରି ଚାଲିଛି ତାର ଚେତନାର ପରିପ୍ରକାଶ ପାଇଁ, ଚେତନାର ଅଗ୍ରଗତି ପାଇଁ ଗୋଟିଏ ପରେ ଗୋଟିଏ ଜନ୍ମ ସେ ନେଇ ଚାଲିଛି। ତେଣୁ ଗଛର ମଧ୍ୟ କ'ଣ ସେମିତି ଅଛି କି? ତାର ଗୋଟେ ବ୍ୟକ୍ତିତ୍ୱ ରହିଛି କି ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଭାବରେ? ଏବଂ ସେ ବି ତାର ବି ପୁନର୍ଜନ୍ମ ଅଛି କି? ମା କହୁଛନ୍ତି ହଁ ହେଇପାରେ, କିନ୍ତୁ ତାହା ଏକ ଆକସ୍ମିକତା। ସବୁ ଗଛ ଯେ ପୁନର୍ଜନ୍ମ ନେବେ ସେ କଥା ନୁହେଁ, ଗୋଟେ ଆକସ୍ମିକତା ଏଇଟା। ଏବଂ ଅନେକ ଗଛ ବି ଅଛନ୍ତି ଯେଉଁମାନେ ଦୀର୍ଘ ବର୍ଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବଞ୍ଚି ରହନ୍ତି। ଦୀର୍ଘ ବର୍ଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବଞ୍ଚି ରହୁଥିବା ଗଛ ଆମେ ଜାଣିଛୁ ବରଗଛ, ଓସ୍ତ ଗଛ, ଏମାନେ କେତେ ଦୀର୍ଘ ବର୍ଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ହଜାର ହଜାର ବର୍ଷ, ଶହ ଶହ ବର୍ଷ, ହଜାର ବର୍ଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବଞ୍ଚନ୍ତି। ଏବଂ ସେମାନଙ୍କ ଭିତରେ କ'ଣ ହୁଏ ନା ସେ ଯେଉଁ ଗଛ ଗୁଡ଼ିକ ଦୀର୍ଘ ବର୍ଷ ଧରି ବଞ୍ଚି ରହିଛନ୍ତି ସେମାନଙ୍କ ତାଙ୍କ ଭିତରେ ଗୋଟେ ସଚେତନ ସତ୍ତା ବା ଗୋଟେ ପ୍ରାଣିକ ସତ୍ତା ତାଙ୍କ ଭିତରେ ବାସ କରେ। ଏବଂ ମା କହୁଛନ୍ତି ପ୍ରାଣିକ ସତ୍ତା ମାନେ ମଧ୍ୟ ଆସିକରି ସେ ଗଛରେ ଆଶ୍ରୟ ନିଅନ୍ତି। ଯେମିତି ପ୍ରାଣିକ ଭୂମିରେ ମଧ୍ୟ କେତେକ ସତ୍ତା ଯେମିତି ପାଣିରେ ବାସ କରନ୍ତି। ମା ଯେତେବେଳେ ଜାହାଜରେ ଆସୁଥିଲେ ସେ ଘଟଣାଟି ସମସ୍ତେ ଜାଣନ୍ତି। କିଛି ସତ୍ତା କ'ଣ କଲେ ନା ସେ ଜାହାଜଟିକୁ ପୁରା ଖୁବ୍ ଜୋରେ ହଲେଇବାକୁ ଲାଗିଲେ। ଏତେ ଜୋରେ ଜାହାଜକୁ ହଲେଇଲେ ସମସ୍ତେ ଭୟଭୀତ ହୋଇ ପଡ଼ିଲେ, କ'ଣ ଏଭଳି ଘଟଣା ଘଟୁଛି? ଜାହାଜଟି ଏମିତି ଦୋହଲିବାରେ ଲାଗୁଛି କାହିଁକି? ଝଡ଼ ନାହିଁ, ବର୍ଷା ନାହିଁ, ପବନ ନାହିଁ, ଅଥଚ ଜାହାଜଟି କେମିତି ଦୋହଲିବାରେ ଲାଗିଛି କାହିଁକି? ହୁଏତ କେତେବେଳେ ଡୁବି ଯାଇପାରେ। ମା ତାଙ୍କ କକ୍ଷ ଭିତରକୁ ଆସି ନୀରବରେ ବସିଲେ, ଧ୍ୟାନସ୍ଥ ହେଲେ ଏବଂ ଦେଖିଲେ କିଛି ସତ୍ତା ସେ ପାଣି ଭିତରେ ଥାଇ କ'ଣ କରୁଛନ୍ତି ନା ସେ ଜାହାଜଟିକୁ ହଲେଇବାରେ ଲାଗିଛନ୍ତି। ତାଙ୍କୁ ଖୁସି ଲାଗୁଛି, ମଜା ଲାଗୁଛି। ମା ସେମାନଙ୍କୁ ବହୁତ ବୁଝାସୁଝା କରି ତାଙ୍କ ପାଖକୁ ଯାଇ ତାଙ୍କୁ ସୁକୁମାରି ତାଙ୍କୁ ବୁଝାସୁଝା କରି ତାପରେ ତାଙ୍କୁ ବିଦା କଲେ। ତେଣୁ ଗଛରେ ମଧ୍ୟ ଏହିଭଳି ଭାବରେ ଅନେକ ପ୍ରାଣିକ ସତ୍ତା ବୃକ୍ଷ ଗୁଡ଼ିକରେ ମଧ୍ୟ ରହନ୍ତି। ମା କହୁଛନ୍ତି, କ୍ୟାନ୍ ଦ ବିଙ୍ଗ ହୁ ଇଜ୍ ଚୁଜେନ୍ ବାଇ ଦ ଡିଭାଇନ୍ ନୋ ଇଟ୍ ଫ୍ରମ୍ ହିଜ୍ ଭେରି ବାର୍ଥ? ମାଙ୍କୁ ପ୍ରଶ୍ନ କରୁଛନ୍ତି ଯେ ପରମ ଦିବ୍ୟ ସତ୍ତାଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଯେଉଁ ସତ୍ତା ନିର୍ବାଚିତ ହୋଇଛି ତାର ଜନ୍ମ ସମୟରେ ହିଁ ସେହି ସତ୍ତା ସେ ବିଷୟରେ ସଜ୍ଞାନ ହୋଇପାରିବ କି? ଅର୍ଥାତ୍ ଯେଉଁ ସତ୍ତା ଗୁଡ଼ିକ ନିର୍ବାଚିତ ହୋଇଛନ୍ତି ଏଠକୁ ଆସିବା ପାଇଁ ଯେ ସେମାନେ କ'ଣ ଜନ୍ମ ସମୟରୁ ସେ ସମୟରେ ସମ୍ପର୍କରେ ସେମାନେ ସଜ୍ଞାନ କି ଯେ ଆମେ ଆସିଛୁ ଗୋଟେ କେଉଁ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ପାଇଁ ଆମେ ଆସିଛୁ, କ'ଣ ପାଇଁ ଆମକୁ ଜନ୍ମ ଦିଆଯାଇଛି, ଏ କଥାଟି ସେଇ ଅତି ନିହାତି ଗୋଟେ ସେଇ ଜନ୍ମ ସମୟରୁ ସେମାନେ କଥା ବୁଝିପାରନ୍ତି କି? ସେମାନଙ୍କ ଜ୍ଞାନ ଭିତରେ କଥା ଥାଏ କି? ସେମାନେ ସକ୍ଷମ ହୁଅନ୍ତି ବୁଝିବା ପାଇଁ? ମା କହୁଛନ୍ତି ଜନ୍ମ ସମୟରୁ ନୁହେଁ, ଜନ୍ମ ପୂର୍ବରୁ ମଧ୍ୟ
ସଜ୍ଞାନ ହୋଇଥାନ୍ତି। ଜନ୍ମ ପୂର୍ବରୁ ମଧ୍ୟ ସେମାନେ ଇଭେନ୍ ବିଫୋର୍ ହିଜ୍ ବାର୍ଥ, ଜନ୍ମ ପୂର୍ବରୁ ମଧ୍ୟ ଅନେକ ସଜ୍ଞାନ ହୋଇଥାନ୍ତି। ଅବଶ୍ୟ ଏକଥା ସତ, ଯେତେବେଳେ ଗୋଟେ ସୋଲ୍ ତାର ବାଛେ ସେ କେଉଁଠି ଜନ୍ମ ହେବ, କେଉଁଠି ସେ ଜନ୍ମ ହେଲେ ତାର ଚେତନାର ଅଗ୍ରଗତି ପାଇଁ ବା ଯେଉଁଠି ସେ ତାର ଚେତନାଟିକୁ ଅଧାରେ ଛାଡ଼ିଛି ସେଇଠୁ ତାର ଅଗ୍ରଗତି ପାଇଁ ସେ କେଉଁ ପରିବେଶ ତାକୁ ସାହାଯ୍ୟ କରିବ, କେଉଁ ପରିବେଶ, କେଉଁ ପରିସ୍ଥିତି, କେଉଁ ସମାଜ, କେଉଁଠି ସେ ଜନ୍ମ ନେଲେ ତା ବ୍ୟକ୍ତିତ୍ୱଟିକୁ ସେ ବିକଶିତ କରିପାରିବ, ତାର ଚେତନାକୁ ସେ ଅଧିକ ଅଗ୍ରସର କରିପାରିବ, ତେଣୁ ସେ ସ୍ଥିର କରିଥାଏ। କିନ୍ତୁ ବିଡ଼ମ୍ବନା ହେଉଛି କ'ଣ, ଯେତେବେଳେ ମଣିଷ ଆମର ଜନ୍ମ ନେଉ ସେତେବେଳେ ଆମର ଏ ବାହ୍ୟ ପରିବେଶ ପରିସ୍ଥିତି ଭିତରେ ଆମେ ସେ କୋଳାହଳ ଭିତରେ ଆମର ସେଇ ମିଶନଟିକୁ ଆମେ ଭୁଲିଯାଉ। ସେଠି କ'ଣ ହୁଏ ନା, ସେଠି ଆମ ସତ୍ତାର ସେ ପୁରା ପଶ୍ଚାତ ଭାଗକୁ ଏକଦମ ଯେମିତି ଗୋଟିଏ ବନ୍ଦ ଘରେ କିଛି ଜିନିଷ ରଖିକରି କବାଟରେ ତାଲା ପକାଇ ଦେବାର ଅବସ୍ଥାକୁ ଆସିଯାଏ। ମଣିଷ ବୁଝିପାରେ ନାହିଁ ଯେ ପ୍ରକୃତରେ ସେ କ'ଣ ପାଇଁ ଆସିଥିଲା, କେଉଁ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ନେଇକି ଆସିଥିଲା, ସେ କଥାଟି ସେ ଭୁଲିଯାଏ। ତେଣୁ ମା କହୁଛନ୍ତି ଯେ ଯେଉଁ ଗୋଟେ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟକୁ ବହନ କରି ହିଁ ସେମାନେ ପୃଥିବୀ ପୃଷ୍ଠକୁ ଆସିଥାନ୍ତି। ମା ଆସିଲେ, ଶ୍ରୀଅରବିନ୍ଦ ଆସିଲେ ଗୋଟେ ମହତ୍ତର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ, ମହତ୍ତର ଲକ୍ଷ୍ୟ ପୂରଣ ପାଇଁ ପ୍ରଭୁ ଆସିଥିଲେ। ପ୍ରଭୁ ମା ଗୋଟେ ମହତ୍ତର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ପାଇଁ ଯୁଗାବତାର ଭାବରେ ମା ପ୍ରଭୁ ଆସିଲେ, ସେ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ନେଇକି ଆସିଲେ। ଆମେ ସମସ୍ତେ ଗୋଟେ ଗୋଟେ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ନେଇକି ଆସିଛେ। ସେ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟଟି କ'ଣ, ଯେତେବେଳେ ଧୀରେ ଧୀରେ ଯେତେବେଳେ ଚେତନାର ଅଗ୍ରଗତି ହୁଏ ସେତେବେଳେ ଧୀରେ ଧୀରେ କ'ଣ ହୁଏ, ସେଇ ସ୍ମରଣକୁ ଆସେ ଯେ ପ୍ରକୃତରେ ଆମ ଜୀବନର ଲକ୍ଷ୍ୟଟି କ'ଣ। ଯେମିତି ଆମେ ଏବେ ମାଙ୍କର ଗ୍ରନ୍ଥ ଅଧ୍ୟୟନ କରୁଛେ, ବିଭିନ୍ନ ଗ୍ରନ୍ଥ ଅଧ୍ୟୟନ କରୁଛେ, ପାଠଚକ୍ର ଶୁଣୁଛେ ଯେ ପ୍ରକୃତ ହ୍ୱାଟ୍ ଇଜ୍ ଦ ଟ୍ରୁ ଏମ୍ ଅଫ୍ ଆୱାର ଲାଇଫ୍, ଆମ ଜୀବନର ପ୍ରକୃତ ଲକ୍ଷ୍ୟଟି କ'ଣ। ଏ କଥାଟା ଆମେ କିଛି କିଛି ବୁଝିଲେନି, କିଛି କିଛି ଆମର ଅନ୍ତତଃ ଆମ ଜ୍ଞାନ ଭିତରକୁ ଆସିଲାଣି। ଆମ ଜ୍ଞାନ ଭିତରକୁ ସେ କଥାଟି ଆସିଲାଣି। ଜ୍ଞାନ ପରେ ବିଜ୍ଞାନ, ବିଜ୍ଞାନ ପରେ ପୁଣି ସେଇ ପ୍ରଜ୍ଞାନ ଅବସ୍ଥାକୁ ଆମେ ଆସିବା, ଅନୁଭବର ଅବସ୍ଥାକୁ ଆସିବା। ତେଣୁ ଯେତେବେଳେ ଚମ୍ପଲାଲ ଥରେ ମାଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ପଚାରିଥିଲେ, ମା ଆପଣ କାହିଁକି ଫ୍ରାନ୍ସରେ ଜନ୍ମ ହେଲେ? ଆପଣ ତ ଏଇ ଭାରତ ଭୂମିକି ଆପଣଙ୍କର ବାଛି ନେଲେ କର୍ମଭୂମି ଭାବରେ। ଯଦି ଭାରତ ଆପଣଙ୍କର କର୍ମଭୂମି, ଭାରତବର୍ଷକୁ ଆସିବାର ଥିଲା, ତାହେଲେ କାହିଁକି ଆପଣ ଫ୍ରାନ୍ସରେ ଜନ୍ମ ହେଲେ? ମା କହୁଛନ୍ତି ଯେ ଫ୍ରାନ୍ସରେ ଜନ୍ମ ନେବାର ପଶ୍ଚାତରେ ଗୋଟେ ଥିଲା ପୂର୍ବ ପ୍ରସ୍ତୁତି, ଏକ ବିରାଟ, ମୁଁ ଯେ ଭାରତବର୍ଷରେ କାର୍ଯ୍ୟ କରିବି, ଭାରତବର୍ଷ ହେଉଛି ମୋର କର୍ମଭୂମି, ଏଇଠି ହେଉଛି ମୋର ତପଭୂମି, ସାଧନା ଭୂମି। ଏଇ ଭାରତବର୍ଷରେ କର୍ମ କରିବା ପାଇଁ ମୋତେ ଏକ ଦୀର୍ଘ ପ୍ରସ୍ତୁତିର ଆବଶ୍ୟକତା ଥିଲା ଏବଂ ସେ ପ୍ରସ୍ତୁତିଟି କେଉଁଠୁ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥିଲା? ଫ୍ରାନ୍ସରୁ। ଫ୍ରାନ୍ସ ଏଭଳି ଏକ ଦେଶ, ସିଟି ଅଫ୍ ଲଭ୍, ସିଟି ଅଫ୍ ବିୟୁଟି, ଗୋଟେ ଏଭଳି ଏକ ଦେଶ, ସେଠି ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟ ଅଛି, ସେଠି ସ୍ନେହ ଅଛି, ଶ୍ରଦ୍ଧା ଅଛି, ସେଠି ଗୋଟିଏ ଶୃଙ୍ଖଳା ଗୋଟେ ଅଛି, ଡିସିପ୍ଲିନ୍ ଅଛି, ଅନେକ କଥା ଯେଉଁଠିକି ମା ଲେଖିଛନ୍ତି ଯେ ମୋତେ ଗୋଟେ ପୂର୍ବ ପ୍ରସ୍ତୁତି ଥିଲା, ଯେଉଁ ପ୍ରସ୍ତୁତିଟି ମୁଁ ସେଇଠି ଫ୍ରାନ୍ସରେ ସେଠିକୁ ମୁଁ ଆହରଣ କରିଥିଲି। ଏବଂ ଆମେ ଦେଖିବା ଯେ ଆଶ୍ରମକୁ ଯେତେବେଳେ ମା ଆସିଲେ, ଦେଖନ୍ତୁ କେଉଁଠି ଏତେ ଟିକିଏ ମଧ୍ୟ ଅସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟର ପରିପ୍ରକାଶ ନାହିଁ, କେବଳ ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟ ହିଁ ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟ। ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟମୟ ନଗରୀ, ଯେମିତି ମାଙ୍କର ସେଇ ଫ୍ରାନ୍ସ ତାର ମାଙ୍କର ରକ୍ତରେ ଯେମିତି ମିଶି ଯାଇଥିଲା ସେ ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟଟି, ଏବଂ ଯାହା ସେ ଯେଉଁ ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟ ଭାବଟି ସେଠୁ ସେ ବହନ କରିକି ନିଜ ସହିତ ଆଣିଥିଲେ, ସେ ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟ ହିଁ ତାଙ୍କୁ ଯେ ଏତେ ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ ଆଶ୍ରମର ପରିବେଶଟିକୁ ତିଆରି କରିଦେଲା ଚମତ୍କାର ଭାବରେ। ଏବଂ ମାଙ୍କର ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟର ପରିପ୍ରକାଶ ଅନେକ କଥାରୁ ଆମେ ଦେଖିବାକୁ ପାଇବା, ସେ କିପରି ଭାବରେ କେଉଁଠି ଏତେ ଟିକିଏ ମଧ୍ୟ ଅସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟକୁ ସେ କେବେ ହେଲେ ସହ୍ୟ କରିପାରନ୍ତି ନାହିଁ। ସବୁଠି ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟ, ଯେଉଁଠି ଦେଖିଲେ ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟ। ମା ନିଜେ ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟମୟ ଏବଂ ଯାହା କାର୍ଯ୍ୟ କରନ୍ତି ସବୁ ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟ, ଭରପୁର ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟରେ। କେଉଁଠି ହେଲେ ଗୋଟିଏ ସ୍ଥାନ ନାହିଁ କେଉଁଠି ଆମେ କହିପାରିବା ଯେ ଏଇଭଳି ଏକ ସ୍ଥାନ ଯେଉଁଠି ଏଭଳି ଏକ ସ୍ଥାନ ବାଛିଲେ ଶ୍ରୀଅରବିନ୍ଦ ପଣ୍ଡିଚେରୀ, ଯାହାକି ଥିଲା ଗୋଟିଏ, ଆମେ ଯେଉଁଠି ସ୍ଲମ୍ ଏରିଆ କଥା ଚିନ୍ତା କରିବା, ନିହାତି ଏକ ଅବହେଳିତ
निहाती एक अस्वास्थ्यकर जो परिवेशटी थिला पंडिचेरी से स्थान को बाछिले श्री अरविंद। तेणु ये जो माँ कौन गोटे निर्दिष्ट उद्देश्य बहन करके आम पृथ्वी पृष्ठ को आसीचे एवं कहीं आसीचे कौटी आमर कार्य करार अच्छी केउं स्थान कार्य करार अच्छी से निर्दिष्ट होकर रही कौ स्थानटी आम उपयुक्त जिते शुणिले कहीं से शुणिले श्री अरविंद आश्रम कर पंडिचेरी रे जोटा कि एत अनुन्नत अपरिष्कृत अंचल किंतु वर्तमान जो प्लेग्राउंड जो प्लेग्राउंड जो होता लोक मैंने कौन करते लोक मैंने जा झाड़ा करुले घुषुरी मानकर चरा भूई थी निहाती अपरिष्कार था कि माँ ताको कौन कले कि रूप ताको देले गोटे नवजन्म जमी कहगला जमी गोटे नवजन्म घटे मनीष कौन अतिमानस चेतना केतबेले आसब जना ना कि जमी अतिमानसटा ये गोटे रूप नहीं गला एवं वास्तव में से प्लेग्राउंड रे ही अतिमानस अभिव्यक्ति घटी तेबे माँ कहले जे आमे कौन पाई पृथ्वी पृष्ठ को आसीचु तापर निर्दिष्ट उद्देश्य को बहन करके आसीचे एक कथाटी को आमे भाविबा सतरे आमे केते महत उद्देश्य आमको जीवन टी दि जाए गोटे महत्तर उद्देश्य जो उद्देश्य साधन पाई आमे माँकर प्रभुंकर उपयुक्त जंत्र हाँपाई आमे सम्मति देचे आठ बड़ कथा किसी ना कि बड़ कथा ना एत बड़ आमे गोटे कार्य हाथ को नहींचे माँकर तांकरी गोटे सहयोगी हवा माँकर जंत्रटी हवा हे तो चेतनार अग्रगति किए कौटी अच्छी किए चेतनार केते ऊर्ध्व को गले किए मझी रास्ता अच्छा किए हे तो आरंभ भी करना कि पादटे उठाऊँ अग्रसर पाई किंतु गुंडुची मूषा पर समस्तंकर रही अवदान रही ये जो नूतन जगत जन्म लाभ कर से समस्त अवदान रही तापर माँ कहते जे माँ तो क्लास नौ क्लास पे जो अच्छा उपस्थित अच्छा सहित आलाप आलोचना चलती जितेबले माँ को कहुए कौ उद्देश्य नहीं करी आम आसीचु ता पूर्व निर्धारित जो मैंने पूर्व निर्धारित होती जो मैंने निर्धारित होती कौटी जन्म हे कौ कार्य से आसवे जन्म पूर्व ही ये कथाटी स्थिरीकृत होती से माँ पचार जे तमें मैंने भावुथ तुम मान भारी इच्छा हो जानापी जे तुम तुम्हें कौन पे आसीच कौ उद्देश्य पे आस तुम क्षेत्र में कौन घटनाटी घटवाक जाऊँगी एक कथाटी टी हास्यरस भाव में माँ कहते समस्ते शुणिक एक कथाटी को समस्ते हसी उठी माँ कहती जे तुम्हें वर्तमान भी यदि जानवा को चेष्टा कर जे मोर प्रकृति मोर कार्यटी कौन परम भगवान से मत धरापृष्ठ को आनी जन्म देती कौ उद्देश्य देती कौन कार्य करने जदि जड़े चाहे माँ कहते गोटे अंतर्गत अभिप्सा जब तुम अधिकारी हो पार निजक सकेन्द्रित कर माँ लिखिं सिट क्वाइट एंड गो विदिन भीतर को बस स्थिर होकर बस निज भीतर को जाओ सब माँ कहते भीतर को जाओ आहूर निज भीतर को जाओ बाहर कोलाहल नुहे बाहर कोलाहल किसी दे पार ना भीतर को जा जिते जड़े निज भीतर को प्रवेश कर माँ कहते तुम्हें मत जान चेष्टा कले जापर तुम भीतर मत से उत्तरटी तुम्हें पाइपर माँ कहते तुम्हें निजे एकाग्र हो टिके अंतर्गत अभिप्सा गोटे तुम भीतर अभिप्सा आसु निजक सकेन्द्रित कर कनसेंट्रेशन कर चेष्टा कर जानापी जे प्रकृति में मोर मिशन टी कौन एवं जदि तुम किसी उत्तर पाउच ताले मत आसी तुम आसी कह से ठीक कि भूल मुझे तुमको जन तापरी माँ को पुणी पचर जाउची जे परम सर्वोच्च सत्ता एक स्वनिर्वाचित मनुष्य आधार उपरे आपणार संदिग्ध हस्त टिप्पणी रखी सारे
प्रश्नकर्ता कहते माँ शेष वाक्यटी विषय मुझे तथापि प्रश्न पचार इच्छा करुच्ची। प्रश्नटी कौन? परम सर्वोच्च सत्ता एक स्वनिर्वाचित मनुष्यर आधार उपरे आपणार संदीपित हस्तटी को आनी रखी सारे। ये जो साधारण कथाटी को प्रश्नकर्ता कहते ये कथाटी को साधारण भाव में प्रযোज्य बोली कहुई पार ना केवल लक्ष्य के जनकर क्षेत्र में प्रযোज्य। माँ जो कहले जे स्वनिर्वाचित मनुष्यर आधार उपरे माँ तांकर हस्तटी को रखी सारी। प्रश्नकर्ता सन्देह रही से पचार जे जो स्वनिर्वाचित आधार बा माँ जो मान को निर्वाचित करा जायछि जो माने केवल से ही मानक उपरे ना केवल जनक उपरे तांकर से बरद हस्तटी रही बा आउ टिके से प्रश्नटी को आउ टिके क्लारिफाई करुछंती जे जो मानकर अभिप्सा रही जो माने योग साधना करुछंती से माने समस्त ना केवल जने मात्र व्यक्ति कहा को माँ चाहूँगी को माँ तांकर कार्य करने माँ कहते जे माँ कहते जे से एकाधिक व्यक्ति को बाछंती जड़े नुहति एकाधिक व्यक्ति कार्य करने माँ एकाधिक व्यक्ति को बाछंती। माँ तांकर बराद हस्तटी को एकाधिक व्यक्ति जो माने माँ जानती प्रकृति में कौ मान तांकर कार्य करने समस्ते तो गोटे उद्देश्य नहीं आसी किंतु जो मान भितर टिके ग्रहणशीलता रही जो माने निजको ओपन रखुंट जो माने से आस्फुराशील सत्ता माँ से बाछि नियंती जे मोर कार्य करने निर्दिष्ट होकर रही। पुणी माँ को प्रश्न कराऊँ माँ टी अधिक समय माँ नीरव रही तापरे माँ को प्रश्न कराऊँ माँ गोटे घटना रूपायित होगा पूर्वर से पूर्वर साधित हो रही बोली आमे किपरि कहि परिबा। उदाहरण स्वरूप आपाततः किछि दृष्टिगोचर न होइथिबा पर्यंत परम दिव्य सत्ता अपना लगी एक निमित्त को निर्वाचन कर नैछंती बोली किपरि कहि जाय पारि। माँ कहते जे माँ कहले जे जो कथाटी गोटे पूर्वर निर्धारित होकर रही आमे तो केमती कहबा जे पर्यंत आमे दृष्टिगोचर न होइछि आमे न जानिछु केमती कहबा ए कथाटी निर्धारित हो रही बोली। माँ कहते जो जगतटी ए पर्यंत रूपायित होई नाही ताहारी भीतर ही निष्पत्ति रही। माँ कहले जेमती भारतवर्षर स्वाधीनता संपर्क में माँ कहले जे मु अनेक आगुरु कहि सारी गोटे निर्दिष्ट भूमि रे प्रवेश करी मु श्री अरविंद कहली भारत स्वाधीन हो गला। आई सेड टू श्री अरविंद इंडिया इज फ्री। माँ कहले भारत स्वाधीन हो गला भारत स्वाधीन हेबो बोली माँ कहले आई डिड नॉट से सी विल बी फ्री आई सेड सी इज फ्री। भारत स्वाधीन हब एक कथा माँ कहलेनी माँ कहले श्री अरविंद को जे भारत स्वाधीन है एवं जो माँ कथा केतबेले कहले माँ कथा 1915 रे कहथिले 1915 मसीह माँ कहले भारत स्वाधीन हब एवं भारत स्वाधीन है 1947 मसीहा दीर्घ 32 वर्ष व्यवधान किंतु माँ से कथा देखि सारी सूक्ष्म जगत रे जे घटनाटी घटी सारी जमती अर्जुन जमती कहले मु युद्ध करिबिनी श्रीकृष्ण कहले तुम्हें किए युद्ध करने सब तो अलरेडी घटी सारी कारण जगत रे सब हो सारी सूक्ष्म जगत रे घटी सारी तुम्हें केवल माध्यम। तेणु तेणु श्री अरविंद माँ कहले जे घटनाटी जितेबाला दीर्घ वर्ष पूर्वर मुझे देखी सारी 32 वर्ष पूर्वर जे भारतटी स्वाधीन हम भारत हवा को जाऊँगी हो सारी से अलरेडी केवल स्थूल रूप धारण करने बाकी रही। तापरे पुणी माँ कह श्री अरविंद सॉरी माँ को पुणी कहते आपड़ कहते जे भारत वर्ष स्वाधीन हो गला बोली देखी माँ कहते नो आई डिड नॉट सी आई न्यू माँ कहले मु देखी नी मु जानी
ଭାରତବର୍ଷ ସ୍ୱାଧୀନ ହେଲା ଏକଥା ମୁଁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ଜାଣିଥିଲି। ଯେତେବେଳେ ଭାରତବର୍ଷ ସ୍ୱାଧୀନ ହେଲା ବୋଲି ମା କହିଲେ, ଶ୍ରୀଅରବିନ୍ଦ କହିଲେ, ସେତେବେଳେ ଭାରତବର୍ଷ ପ୍ରଶ୍ନକର୍ତ୍ତା କହୁଛନ୍ତି ଯେ ମା ଭାରତବର୍ଷ ସେତେବେଳେ ଗୋଟିଏ ଦେଶ ରୂପେ ସ୍ୱାଧୀନ ହେଲା ନା ବର୍ତ୍ତମାନ ଯେମିତି 2 ଖଣ୍ଡରେ ବିଭକ୍ତ ହେଇଛି ସେଇଭଳି ଭାବରେ ହେଇଥିଲା? ଭାରତ ପାକିସ୍ତାନ ଏବେ 2 ଖଣ୍ଡ ହେଇଯାଇଛି। ମା କହୁଛନ୍ତି, ପ୍ରଶ୍ନକର୍ତ୍ତା କହୁଛନ୍ତି ଯେତେବେଳେ ଆପଣ ଦେଖିଲେ ଭାରତ, ଜାଣିଲେ ଯେ ଭାରତ ସ୍ୱାଧୀନ ହେଇଯାଇଛି, କିପରି ଅବସ୍ଥାରେ ସ୍ୱାଧୀନ ହେଇଥିଲା? ଏଇଭଳି ଭାବରେ 2 ଖଣ୍ଡ ହେଇଯାଇଥିଲେ କି? ମା କହିଲେ 1947 ମସିହାରେ ଯାହା ବିଶେଷ ଭାବରେ ଘଟିଥିଲା ମୁଁ ସେଇ ଅର୍ଥରେ ହିଁ ତାକୁ ଦେଖିଥିଲି। ଯେତେବେଳେ ଭାରତ ସ୍ୱାଧୀନ ହେଲା ସେତେବେଳେ ମା କହୁଛନ୍ତି ଯେ ମୁଁ ଦେଖିଲି ବିଦେଶୀ ଶାସନ ଆଧିପତ୍ୟରୁ ଭାରତ ମୁକ୍ତ। ତାର ନୈତିକତା କ'ଣ, ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକତା କ'ଣ, ସେ ବିଷୟରେ ମୁଁ ଦେଖିନଥିଲି। ମୁଁ କେବଳ ଦେଖିଲି ଯେ ଭାରତ ସ୍ୱାଧୀନ ହେଇଗଲା। ମୁଁ ଏତିକି କେବଳ କହିଥିଲି ଯେ ଭାରତବର୍ଷ ବିଦେଶୀ ଶାସନ କବଳରୁ ମୁକ୍ତ ହେଲା। ସେଥିଲାଗି କୌଣସି, ମା ମଧ୍ୟ କହିଥିଲେ, କୌଣସି ହିଂସା ହେବ ନାହିଁ, କୌଣସି ବିପ୍ଳବ ଘଟିବ ନାହିଁ, ସ୍ୱାଧୀନତା ଆସିବ। ଏବଂ ଇଂରେଜମାନେ ନିଜ ତରଫରୁ ଭାରତ ଛାଡ଼ିକି ଯିବାକୁ ନିଷ୍ପତ୍ତି କରିବେ। ଏବଂ ଏମିତି କିଛି ଘଟଣା ଘଟିବ, ବିଶ୍ୱର କେତେକ ପରିସ୍ଥିତି ଏମିତି କିଛି ଘଟିବ, ସେମାନେ ଭାରତରେ ରହିବାଟା ତାଙ୍କ ପାଇଁ ଅସମ୍ଭବ ହୋଇପଡ଼ିବ। ସେହିପରି ଭାବରେ ଘଟଣାଟି ମଧ୍ୟ ଘଟିଥିଲା। ଏବଂ ମା ପୁଣି ମାଙ୍କୁ ପଚାରିଲେ ଯେ ଆପଣ କହୁଛନ୍ତି ଯେ ଭାରତବର୍ଷ 1915 ମସିହାରେ ସ୍ୱାଧୀନ ହେଇଥିଲା, ମାତ୍ର ସିଏ ବର୍ତ୍ତମାନ ଯେପରି ସ୍ୱାଧୀନ ହୋଇଛି ସେତେବେଳେ ସେ ଠିକ୍ ସେହିପରି ସ୍ୱାଧୀନ ହୋଇଥିଲା କି? କାରଣ ଭାରତବର୍ଷ ଗୋଟିଏ ସମଗ୍ର ଦେଶ ହିସାବରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ସ୍ୱାଧୀନ ହୋଇପାରି ନାହିଁ, ବର୍ତ୍ତମାନ ବିଭକ୍ତ ହୋଇକି ରହିଛି। ମା କହିଲେ ମୁଁ ଯେତେବେଳେ ଗୋଟେ ଅନ୍ୟ ପ୍ରକାର ଘଟିବ ବୋଲି ସେଇ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଏକ ସମ୍ଭାବନା ନିଶ୍ଚୟ ରହିଥିବ। ମା କହୁଛନ୍ତି ଯେ ଟିକିନିକି ବିଷୟ ଗୁଡ଼ିକ ବିଷୟରେ ମୁଁ କିଛି ଜାଣିନଥିଲି, କିନ୍ତୁ ଅନ୍ୟ ପ୍ରକାର ଘଟିବ ବୋଲି ସେଇ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଏକ ସମ୍ଭାବନା ନିଶ୍ଚୟ ରହିଥିବ। କାରଣ ଯେତେବେଳେ ଶ୍ରୀଅରବିନ୍ଦ ସେମାନେ ଗୋଟେ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ କଥା କରିବା ଲାଗି କହିଲେ, ସେମାନଙ୍କ ପାଖକୁ ଗୋଟିଏ ବାର୍ତ୍ତା ପ୍ରେରଣ କଲେ। ବାର୍ତ୍ତା କ'ଣ? ଯେମିତି 1942 ମସିହାରେ କ'ଣ ହେଲା, ସାର୍ ଷ୍ଟାଫୋର୍ଡ କ୍ରିପ୍ସ ତାଙ୍କ ହାତରେ ବ୍ରିଟିଶ ତରଫରୁ ଗୋଟେ ପ୍ରସ୍ତାବ ଆସିଲା। ବ୍ରିଟିଶ ତରଫରୁ ଯେଉଁ ପ୍ରସ୍ତାବଟି ଆସିଲା ସେଥିରେ ଭାରତବର୍ଷକୁ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ରତା ଦିଆଯାଇନଥିଲା ସତ, କିନ୍ତୁ ସେହି ଆଡ଼କୁ ଗୋଟେ ପଥଟେ ଯେମିତି ଉନ୍ମୁକ୍ତ କରିଦିଆଯାଇଥିଲା। ଶ୍ରୀଅରବିନ୍ଦ କ'ଣ କଲେ, ବହୁତ କଷ୍ଟ ସ୍ୱୀକାର କରି ଦିଲ୍ଲୀକୁ ଜଣେ ବାର୍ତ୍ତାବଙ୍କୁ ପଠାଇଲେ, ଏ ପ୍ରସ୍ତାବ ଗୁଡ଼ିକୁ ଗ୍ରହଣ କରି ନିଆଯାଉ ବୋଲି ତାଙ୍କ ହାତରେ ଏ ଖବରଟି ଦେଲେ। କିନ୍ତୁ ସେମାନେ ସେ ପ୍ରସ୍ତାବକୁ ଗ୍ରହଣ କଲେ ନାହିଁ। ତେଣୁ ମା କହୁଛନ୍ତି ଯଦି ସେଇ 1942 ମସିହାରେ ଯେଉଁ ସୂଚନାଟି ବା ଯେଉଁ ବାର୍ତ୍ତାଟିକୁ ପ୍ରଭୁ ପଠାଇଥିଲେ, ଶ୍ରୀଅରବିନ୍ଦ ପଠାଇଥିଲେ ଦିଲ୍ଲୀକୁ, ଯଦି ସେମାନେ ଗ୍ରହଣ କରିଥାନ୍ତେ ତାହେଲେ କେତେ ଗୋଟେ ବହୁତ କିଛି କଥାକୁ ଏଡ଼ାଯାଇ ପାରିଥାନ୍ତା। ଯେହେତୁ ସେମାନେ ସେ କଥାକୁ ଶୁଣିଲେ ନାହିଁ, ତେଣୁ କ'ଣ ହେଲା ନା ଭାରତ ଯଦିବା ସ୍ୱାଧୀନ ହେଲା, ସ୍ୱାଧୀନ ପରେ ତାହା ବିଭକ୍ତ ହୋଇଗଲା। ଯେମିତି ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ କ'ଣ କରିଥିଲେ, ଦୂତ ହେଇକି ଯାଇଥିଲେ, ଶାନ୍ତି ପ୍ରସ୍ତାବ ନେଇକି ଯାଇଥିଲେ। ଯଦି ତାଙ୍କ କଥାଟିକୁ ମାନିଥାନ୍ତେ ତାହେଲେ ହୁଏତ ଯୁଦ୍ଧକୁ ଏଡ଼ାଇ ଦିଆଯାଇପାରିଥାନ୍ତେ। କିନ୍ତୁ ସେ ଦୁଷ୍ଟ ଦୁର୍ଯ୍ୟୋଧନ ଯେହେତୁ ଶୁଣିଲା ନାହିଁ, ତାର ଗର୍ବ, ତାର ଅହଙ୍କାର ଯୋଗୁଁ ସେ ଶୁଣିଲା ନାହିଁ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣଙ୍କର କଥାକୁ, ତେଣୁ କ'ଣ ହେଲା, ଯୁଦ୍ଧ ଅନିବାର୍ଯ୍ୟ ହୋଇ ପଡ଼ିଲା। ଏବଂ ତାର ପରିଣାମଟି କ'ଣ ହେଲା ସମସ୍ତେ ଆମେ ଜାଣୁ। ଯେତେବେଳେ ବିଶ୍ୱଯୁଦ୍ଧ ସମୟରେ ମିତ୍ରଶକ୍ତିଙ୍କୁ ସାହାଯ୍ୟ କରିବା ପାଇଁ, ସେତେବେଳେ ତ ବିଭିନ୍ନ ଦ୍ୱିତୀୟ ବିଶ୍ୱଯୁଦ୍ଧ ସମୟରେ କ'ଣ ହେଇଥିଲା ନା ବିଭିନ୍ନ ଦେଶ ପରସ୍ପର ମିଳିତ ଭାବରେ ଯୁଦ୍ଧ କରୁଥିଲେ ଏବଂ ମିତ୍ରଶକ୍ତିଙ୍କୁ ସାହାଯ୍ୟ କରିବା ପାଇଁ ଭାରତ ଚାହିଁଲା ଯେ ଆମେ ହିଟଲରକୁ ସାହାଯ୍ୟ କରିବୁ, ହିଟଲର ସପକ୍ଷରେ ରହିବୁ। କାରଣ ହିଟଲର ଥିଲା ଗୋଟିଏ ବିରାଟ ଗୋଟେ ଶକ୍ତିଶାଳୀ ରାଜା। ତା ସପକ୍ଷରେ ଯଦି ଭାରତ ରହିବ ତାହେଲେ ଇଂଲଣ୍ଡ ପରାସ୍ତ ହେବ, ଇଂଲଣ୍ଡ ପରାସ୍ତ ହେଲେ ଦେଶ ସ୍ୱାଧୀନ ହେବ। କିନ୍ତୁ ଶ୍ରୀଅରବିନ୍ଦ ଅଲଗା କଥା କହିଲେ। ଶ୍ରୀଅରବିନ୍ଦ କ'ଣ କଲେ ନା ଇଂଲଣ୍ଡ ସପକ୍ଷରେ ସେ ଚାହିଁଲେ ଯେ ଆମେ ଇଂଲଣ୍ଡ ସପକ୍ଷରେ ରହିବା, ହିଟଲର ସପକ୍ଷରେ ନାହିଁ।
जो दूरदृष्टि नहीं श्री अरविंद देखिथिले जे काहेकि गोटे एभली भाव हिटलर एभली गोटे बर्बरतार सीमा अतिक्रम करथिला, गोटे निष्ठुर शासक थिला, गोटे बर्बर शासक थिला। जदि सी जीति था ताले सारा विश्व को गोटे अंधकार शासन कर अंधकार अंधकार राजत्व चली था, गोटे राक्षसर राजत्व चली था। तेणु से कौन कले श्री अरविंद कौन कले मना करदे जे आम हिटलर सपक्ष नुहे बर इंग्लैंड सपक्ष रहीक युद्ध करवा। परवर्ती समय जदि से समय अनेक असंतुष्ट हो पड़े तथापि परवर्ती समय समस्त अनुभव कले प्रकृत में एवं भारत कौन कला ना इंग्लैंड सपक्ष द्वितीय विश्वयुद्ध समय इंग्लैंड सपक्ष रही है। जदि इंग्लैंड माने आमको शासन करुले गोटे पराजित देश होकर आम थिलु तथापि इंग्लैंड को सपक्ष युद्ध करने श्री अरविंदर जो दूरदृष्टि आमको अनेक साहाय्य करथिला। जदि से न करते जदि इंग्लैंड को साहाय्य न कर हिटलर को साहाय्य करते ताहले कौन होता ना हिटलर तो जीति था एवं हिटलर गोटे जो बर्बर शासक ता संपर्क में पढ़ले रोम टांकुर उठिब। एत बर्बरतार सीमा अतिक्रम करथिला, गोटे राक्षस राजत्व चली था। कंस रावण को से बड़ी जाता। तेणु तापर माँ कहते जदि जो से कथा से समय जदि से शुणी था जो 1942 मसीह जमी ये कथाटी को से शुणिले इंग्लैंड सहित युद्ध करने जदि 1942 मसीह से स्टार स्टीफोर्ड क्रिप्स हाथ में जो बार्ताटी पठे जाइथिला जदि से कथाटी को से ग्रहण करते ताल तो अनेक कथा को एड़े दि पारता। तापर माँ कहते माँ कहते जे तुम मानू मु सही सोपान को उठी जीवा को देखी जीवा को कहूँ देखा ही कहूँ। माँ कहते तुम मानू मु सही सोपान को उठी जीवा को और देखा ही कहूँ तेबे सबू कथा बुझा संभव हो। सोपान को उठा को अर्थ से माँ कहते गोटे सीढ़ीर ऊपर जाए आरोहण करने सीढ़ीर ऊर्धन गोटे लंबा सीढ़ीटे छात को लगी जदि जड़े सीढ़ीर तल पाहाचे भूमि उपर छिड़ा होकर से कह छात उपर कौन अच्छे से जापर ना उठा पड़ो सीढ़ीर गोटे पर गोटे पाहाच अतिक्रम कर छात उपर को गले से जान छात कौन सब रही। ठीक से माँ कहते सबू कथा जानापी जमती आम भारत वर्ष माँ कहते भारत वर्ष स्वाधीन होगा बोली मुझे कहली ये कथा तुम्हें जापर कौन घटवाक जाते तुमको से सीढ़ीर ऊपर जाए आरोहण कर पड़े। जदि कथाटी भारी कष्टकर सहज एत नुहे तथापि से सीढ़ीर से ऊपर पर्यंत से छात उपर जानवाक हेले कौन अच्छी से सीढ़ी को आरोहण कर ऊर्ध्व को जावाक पड़े गले जाई तुम्हें जापर प्रकृत में सीढ़ीर छात उपर कौन अच्छी बा भविष्यतर से भविष्यत गर्भरे कौन लुकायत रही कौन लुचिकी रही से कथा जानापी तुम्हें एवं निज प्रस्तुत कर दीर्घ प्रस्तुति दरकार। माँ को भारत वर्ष से कार्य करने फ्रांस जन्म ना पड़ा गोटे जन्म रू से ये आसवा पर्यंत दीर्घ प्रस्तुति करा पड़ा। आम तो साधारण मनीष माँ तो दिव्य जननी तांको सहज सब कथा कि आम तो साधारण मनीष आम कि प्रस्तुति दरकार से कार्य करने से भविष्य गर्भरे जो नूतन पृथ्वी जन्मलाभ करने को जाऊँगी जो माँ कहते जमती माँ कहले भारत स्वाधीन है से भाव में श्री अरविंद कहते न्यू वर्ल्ड इज बॉर्न नूतन पृथ्वी जन्मलाभ कर सारी अलरेडी कर सारी किंतु जेमती माध्यम करथिले लीलामय प्रभु श्रीकृष्ण अर्जुन को माध्यम कर जमी युद्धटी संगठित है ताकर उपयुक्त जंत्र श्रीकृष्ण उपयुक्त जंत्र होउछंती अर्जुन तांको माध्यम करी जमी युद्धटी संगठित है। ठीक सेमती आमको माध्यम करी जो कथाटी भविष्य गर्भरे अंधकार लुचि रही आम जापारूना जे सत्य कौन भारत गोटे नूतन पृथ्वी जन्मलाभ करिछि से कथाटी जानिबाकु हेले आमको से भाव में एबेठारु आमर प्रस्तुति आरंभ हो गलानी
ସମସ୍ତଙ୍କ ଭିତରେ ସେ ପ୍ରସ୍ତୁତିଟି ଆରମ୍ଭ ହୋଇଗଲାଣି। ତେଣୁ ଆମେ ସମସ୍ତେ ଟିକେ ଅନ୍ତର୍ମୁଖୀ ହେବା, ନିଜ ଭିତରକୁ ପ୍ରବେଶ କରିବା। ବାହ୍ୟ କୋଳାହଳ କେବେ ହେଲେ ଆମକୁ ଏଇ ସାଧନାରେ ଅଗ୍ରସର କରିବାରେ ସାହାଯ୍ୟ କରିବ ନାହିଁ। ଅନ୍ତର୍ମୁଖୀ ହେବା, ଆଟଲିଷ୍ଟ ସବୁବେଳେ ତ ଚେଷ୍ଟା କରିବା ଆମେ ଅନ୍ତର୍ମୁଖୀ ହେବା ପାଇଁ। ପ୍ରତ୍ୟେକ କାର୍ଯ୍ୟ ଭିତରେ ଯଦି ବା ସମ୍ଭବ ନୁହେଁ ଅନ୍ତତଃ ଦିନକୁ ମାଆ କହୁଛନ୍ତି ଘଣ୍ଟାଏ ଅଧଘଣ୍ଟା ହଉ ପଛେ ନୀରବରେ ଟିକେ ବସ, ନୀରବରେ ବସି ନିଜ ଭିତରକୁ ଯାଅ। ତାହେଲେ ସବୁ କଥାରେ ଆମ ପାଇଁ ସହଜ ହେଇଯିବ, ସରଳ ହେଇଯିବ। ମାଆ ଆମକୁ ସହାୟତା କରିବେ। ବିନୟ ଭାଇଙ୍କର ଆଜି ଶୁଭ ଜନ୍ମଦିନ, ତାଙ୍କୁ ଅଶେଷ ଶୁଭକାମନା। ମାଆ ତାଙ୍କ ଚଲାପଥକୁ ଆହୁରି ଦିବ୍ୟତାରେ ଭରି ଦିଅନ୍ତୁ। ତେଣୁ ଯେହେତୁ ଶୁଭେଚ୍ଛା ଗୀତିକା ରହିଛି, ତେଣୁ ମୁଁ ଆମର ରାଜନୀତିକୁ ଏଇଠୁ ରଖୁଛି। ସମସ୍ତଙ୍କୁ ପ୍ରଣାମ। ବନ୍ଦେ ମାତରମ୍। ମାଆ।